Assalamu alaikum. An ka foli bi malien kelen bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔkan a denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita. Bi an wulila ka na sigi an ka plateau kan n'o ye su kibaru ye n'o y'an ka émission ba ye an bɛ yala ka kibaruw ɲini ani ka maa wele ka na an ka plateau kan maa minnu bɛ yen olu bɛna se k'u da don kibaruw la jamana kibaruw la k'u walawala o mana kɛ diɲɛ fan o fan walasa aw sigilen kule ka don a la. Bi nin an ye san kura kɔnɔna la n'o ye 2022 ye an ka foli bɛ malien den kelen bɛɛ lajɛlen ye bon naani Bumada tɔgɔ la an balimakɛ b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna da don kunnafoni na an bɛ foli bila a yɛrɛ la a yɛrɛ bon naani n'o ye Bumabel ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka plateau kan an b'a wele ka na jamana kibaruba minnu bɛ yen an bɛ na a b'a ka analyse bɔ malien den ma caman ye wele k'a fɔ ko a ka analyse ninnu ka tɛ tɛmɛ o kan o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ an ɲɛna bi tuguni a b'an bolo kɔrɔ aw yɛrɛ b'a kalama fɛn naani kɔnɔna la kobaw caman kɛra an ma se ka da don a la k'a fɔ parce que a don bɛna le premier ma an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na plateau sanfɛ bi an bɛna sigi an bɛna walawala malien den kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ foli bila Bumabel ni ɲɔgɔn kuma. Bah Dawuda an bɛ foli lase an lamɛnbaa bɛɛ ma k'a f'u ma bonne et heureuse année 2022 Ala y'a kɛ minnu ɲɛna ma fɛn di Ala ma a ma kɛ minnu fɛnɛ ɲɛna ma fɛn tiɲɛ Ala ye wagati de bolo i mana mɛn cogo o cogo a bɛ f'i ka don dɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in sumaya sankura yɛrɛ Ala k'a d'a ma jamana Ala k'a basigi Ala ko k'a ka Ala yɛrɛ kama. Ok Bumabel o tɛmɛnen ka bɔ yen an y'o fɔ an bɛna sigi kunnafoni kɛnɛ kan k'a di malien den kelen bɛɛ lajɛlen ma maa maa b'a kan filɛ nin wagati in na an ka foli bɛ se aw fɛnɛ ma an bɛ min ɲini aw fɛ o de ye vidéo a y'a partager parce que kunnafoni ɲuman a y'a partager ka lase aw nimanaw fɛnɛ ma an y'o de fɔ aw ɲɛna an ka page Facebook bɛ yen a y'an suivi an n'an ka chaîne YouTube bumada.net o fara an ka chaîne TikTok kan an bɛ boli joona ka don kibaruw kɔnɔna la an kɔni y'a ye cogo min na semaine tɛmɛnen na assise kɛra k'a fɔ kumara ko caman kan Bumabel b'an bolo kɔrɔ yan bi a bɛ n'i da don assise recommandation minnu kɛra a tɛ sɔn lajɛ sɔn ma signalé ko sɔn man ɲi dɔɔni dɔ bɛ ka kuma ko sɔn man ɲi ok voilà Bumabel an b'an boli joona an bɛ don assise kɔnɔna la an bɛ fɛ k'a fɔ yan'an ka se assise jaabi min taara di CEDEAO ma yan'an ka s'o ma fɔlɔ an bɛ fɛ k'a fɔ assise bolila bakuruba minnu kan i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ malien den kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Dawuda an b'i fo an b'a ye k'a fɔ assise bolila bakuruba min an tɛna se k'an da don a bɛɛ la a bolila fɛn min ye hakilina 13 n'o ye thématique ye o thématique ninnu bɛ tali kɛ kɛnɛya lakana fanga marali fanga jɔsen ka taa bila foroba fanga yɛrɛ maracogo ka taa bila foroba hakɛw bɛɛ la bato cogo min na ale ni fo ka taa bila kalafiliw la a bɛ taa bilali fɛnɛ kɛ fɛn min ye kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan a bɛ bilabilaliko la a bɛ bilabilali fɛnɛ kɛ sarakisɛ minnu bɛ tali kɛ kalafili fɛnɛ kan a bɛ ba don olu bɛɛ la fo ka taa bila an ka dugu jukɔrɔ nafolo la i b'a ye k'a fɔ 13 thématiques min nin bɛɛ regroupé donc je pense que u tila fɛn min ye commission damadɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a ye k'a fɔ commission bɛɛ kɔni tilala ka baara la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi u bɛnna min kan ni Ala ye an garisɛgɛ n'Ala sɔnna ma an b'an da don o la. Ok Bumabel i bɔra k'i kuma fɔ bakuruba la an yɛrɛ bakuruba dɔ tɔgɔ an b'a daminɛ o la Bumabel n'i y'a ta k'a lajɛ u ye laɲini minnu kɛ transition kɔnɔna la assise kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko parti politique ka ca Mali kɔnɔ kojugu n'i ma fili a bɛ bɛn parti politique 220 ma n'i ma fili u y'a jira k'a fɔ ko o cayalenba ko k'a dan 5 ma Bumabel e bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ hakilina in kan. Ouais, partout ka dan 5 ma ça fait partout yɛrɛ tɛ en tant que tel k'a fɔ ko partout ka dan 5 ma o bɛ yira k'a fɔ de partout ka fara ɲɔgɔn kan kɛ bakurubaw ye o bakurubaw bɛ se ka taa bila 5 de la n'an b'a fɔ o ma ko regroupement ale ni politiques ye donc o dun fana filɛ nin ye o ye diyagoya de ye o ka kɛ ten bari sabula n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ parti yɛrɛ dɔw bɛ yen tuma dɔw la n'a fɔra donc on continue an b'a ye k'a fɔ i ye min fɔ k'a fɔ ko ka fɛn min ye an ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw ye donc ko k'olu dan 5 ma n'o ye parti politiques ye a bɛ yira k'a fɔ u senbaw de bɛ dan 5 ma donc parti politiques ka ca hakilinaw ka ca i b'a ye dɔw ta ye écologie ye dɔw ta ye olu bɛ santé kan dɔw ta ye parti bɛɛ bɛ se ka créer n'i ka domaine ye i bɛ taa sɔrɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bakurubaw la donc regroupement politique de bɛna t'u sɛnsɛn ka t'u bila fo sigiba 5 la effectivement o dun fana filɛ nin nafaba de b'o la o nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ o kumana jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kɛ o jamana ɲɛmɔgɔ kalafili bɛ kɛ sababu ye hali musaka minnu bɛ don a la a bɛ dɔ b'olu la a bɛ kɛ sababu ye bakuruba la tugun hakilina dɔw bɛ yen
fɛn min ye pôle ninnu ale ni regroupement politique ninnu ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw fana lakile hakilina in bɛna ni hali partout bɛ fɔnfɔn ɲɔgɔnba min kɛ ani ni yɛlɛmayɛlɛmaban bɛ parti politique ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka camanba de bɔ o la donc vraiment ne bɛ se k'a fɔ regroupement in bɛ tali kɛ ni hakiliba damadɔ de kan. ok ni dun y'a ta k'a lajɛ parti politique dɔ bɛ yen nɔ parce que comme a fɔra ko ka dɔ parti politique ninnu na ko k'a dan 5 ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni o kuma in fɔra dɔrɔn ko mɔgɔw hakili bɛ jigin parti misɛnninw caman minnu créé don an bɛ don min na ko bi an ka interview dɔ tɛmɛra Seydou Jawara fɛ Di Martin ka se k'ale dɔn n'o ye ale parti fɛngɛ Lumière président ye voilà ale y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jɔn de bɛ yen jɔn de bɛna to yen ko donc ale y'a jira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko normalement ni fɛn kan ka bɔ yen ko parti kɔrɔbalen ninnu de ka bɔ yen ko parce que ko jamana bɛ wari di olu de ma k'u ka baara min kɛ k'u ta ka se k'a kɛ ko olu ye parti fitinin minnu bɛ yen jamana ka wari ma di olu ma olu n'u hakilinaw de bɛ ka na bon i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ nin kuma in na. Bon, ale ma hakilina in faamuya n'a fɔra ko ka parti bɔ yen parti misɛnninw ko tɛ parti kumabaw ko tɛ a fɔra de aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinabaw la n'a bɛ fɛ ka taa jamana fanga ɲini na n'a bɛ fangaw ɲini a bɛ fangaw ɲini kulu de kɔnɔna la mais hali Europe a bɛ ten de n'i ye gauche ni droite ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ regroupement de don regroupement dun fana diyagoya de a bɛ kɛ sa parti dɔw bɛ yen hali ni ye san 25 ma olu tɛ se ka taa élection présidentielle la u dun créé n'o ten mais fo k'o fana ka don kulu dɔw kɔnɔ kulu min bɛ se k'u bila u bɛ se k'u da don jamana jɔliko kuma la i bɛ taa sɔrɔ hakilina ɲumanba b'o la mais misali di ma n'i ye parti écologique ta k'a lajɛ i bɛ k'a fɔ diɲɛ bɛ ka laban olu de ma fɛn min ye waati ko fɛnsɛnw ni changement climatique ni fɛn ninnu ye diyagoya don kuma da ka d'u ma k'u da don ko dɔ la mais ni fanga tɛ a kulu la fɔlɔ u bɛ se ka fara kulu dɔw kan ka se ka da don n'a sɔrɔ kuma dɔw la donc k'a fɔ ko a bɛ kɛ de ko ka parti kumabaw bɔ yen ko parti fitininw b'o tɛ dɛ a fɔra de aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw minnu ye hakilina kelen o bolo di ɲɔgɔnma in fɛn na tugun ni u ma dan 5 ma a bɛ taa tɛmɛ f'a dan kan ça fait bolo di ɲɔgɔnma in bɛ taa tɛmɛ fo 5 fana kan o fana ta kɛ bolodi ɲɔgɔnma misɛnnin wɛrɛ dun ka t'o laban fo 25 ɲɔgɔnna la non a dabɔra de aw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bila 5 ɲɔgɔnna la hakilina y'o de parti tɛ ci parti tɛ bɔ ɲɔgɔn la a tɛ foyi tiɲɛ parti politique tɔw ye fitinin fara kumabaw kan donc o yɔrɔ fɔ ale ye k'a ka hakili latigɛ o yɔrɔ la regroupement de ko don n'u bɛ jɛ ka fanga ɲiniw ni fanga maraw baaraw kɛ u bɛ kɛ regroupement de ka dan sigiyɔrɔma 5 ma hakilina in bɛ tali ko de kan. Ah, d'accord. Malgré a ye famille sɔrɔ na comme a yɛrɛ de k'a fɔ ko parti politique bɛ Mali kɔnɔ a bɛ parti politique 200 ani kɔbɔ ko a kun tɛ k'a fɔ ko a caman min kan ka bɔ a la a kun tɛ k'a fɔ ko k'u supprimer k'u bɔ a la a kun de k'a fɔ o parti 200 ni kɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba 5 ye. Kuluba 5 voilà n'o ma kɛ o fana kuluba 5 parce que n'i ma a dan kuluba 5 ma u bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan 3 ɲɔgɔn na o fana bɛ se ka t'i jɔ fo kulu 20 ni kɔ la tugun. 3 m'a faamu. N'i ye 200 lajɛ n'u parti 3 tora ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ tɛmɛ kulu 5 kan o bɛ tɛmɛ o kan donc a fɔra de aw ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kulu 5 ma kulu 5 in thématique bɛɛ bɛ sigi tɔgɔw bɛ sigi fɛnw bɛ sigi aw bɛ don o la n'i bɛ ka parti créer i mana kɛ parti misɛnnin i bɛ ɲɛsin kulu 5 de ma i bɛ don o la hakilina min b'i la i b'i ka kɛlɛ k'o kɔnɔ i b'i ka halani k'o kɔnɔ i b'i ka wuli ka jɔ k'o kɔnɔ donc o lafiya ka bon an ma bɛɛ ka créer tɛ parti yɛrɛ dɔw dan ye commune dɔw ye bon ne dan ye commune dɔw ye i bɛ se ka hakilina dɔ bɛ e la c'est à l'échelle nationale o kulu in kɔnɔna la i bɛ se k'i jija i ka hakilina in bɛ jɛnsɛn ka taa fan wɛrɛ fɛ et bien après tout partout bɛ implanté joona nɔgɔya la tugun n'aw kɛra regroupement ye a lafiya ka bon a musaka dɔgɔn quoi. D'accord. Ok o tɛmɛnen ka bɔ Buguma bɛɛ la an b'an boli tuguni an bɛ taa se yɔrɔ min ma ni o de ye k'a fɔ ko wari min bɛ di parti politique mɔgɔw fana ma ko wariko in ko k'o tɛ minɛ. Oui n'i ye wariko in ta ka jateminɛ k'a lajɛ n'an ko an ka kuma na ala la wari in bɛ di de pour l'éducation civique et politique k'a essayer jamana bɛ hakilina minnu ta i n'a fɔ ni jamana kan ka miirina minnu ta wulikajɔw ni faraɲɔgɔnkanw ni révision ni a ye n'an ka kalafili baaraw ni fɛnw kɛ wari in bɛ di partiw ma de u ka musaka ninnu nabɔ u ka se k'u ka tɔnden minnu bɛ yen n'u y'u ka cellule ni comitéw ni u ka section ni sous-section u ka se k'u laɲɛnamaya ka kibaruya bila ka t'u la ale ni parti bɛ fɛ misali la sisan k'a fɔ an bɛ fɛ ka fanga dɛmɛ ou bien anw tɛ fanga dɛmɛ n'aw bɛ fanga dɛmɛ a kana da mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ka sigili kuma dɔrɔn ma parti yɛrɛ tɔnden bɛɛ ka se k'i da don kuma la nafolo in tun bɛ di k'aw boloma dɛmɛ o de la wari in ti dɔwɛrɛ ye c'est pour k'aw permet a bɛ regroupement minnu kɛ a ka se ka sigi jamana bilasirali kumaw la parce que parti politique jɔdaba de bɛ jamana ka jɔli la n'a y'a kɛ ka ɲa mais i bɛ Mali parti politique la mɔgɔ 5 de b'i sigi bureau national la ka fɛn ka parti yɛrɛ ka sort bɛɛ décider kuma dɔw la parti dɔw bɛ taa fara majorité kan ka sɔrɔ parti yɛrɛ tɔnden dɔw t'a kalama dɔw yɛrɛ bɛ taa fara opposition na ka sɔrɔ tɔnden dɔw t'a kalama parti yɛrɛ dɔw bɛ hakilina dɔw ta k'u y'a ta
i bɛ taa sɔrɔ tɔw ta a kalama tɔw yɛrɛ ka foyi t'a la wari in dinku kun ye de a dikun tɛ ko k'a dun u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ a dikun to ye a dikun ye de hakilina fɛn o fɛn bɛ yen ni faso jɔ wale don ou bien ni parti kan ka hakilina ba ta a k'a to a ka tɔnden bɛɛ ka bɔ a kalama a y'a fɔ arajolaw a y'a fɔ telelaw a y'a kɛ sɛbɛnfura k'a ci u ma saw donc parti bɛɛ bonya n'i ka hakɛ de don mais gouvernement y'a dabɔ de aw bɛɛ ka bɔ ko kalama mais mɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ parti politique yɛrɛ n'u ka base tɛ ɲɔgɔn ye sara la parti yɛrɛ président i bɛ taa sɔrɔ ale de bɛ wari in ta k'a k'a sago ye ni fɛn min bɛ yen a bɛɛ bɛ dumuni k'ale de tɛgɛ kɔnɔ donc n'o don yan'a ka s'o ma nafa t'a la parce que a nafa fɔlɔ-fɔlɔ kun ye mun ye ni gouvernement banna k'o contrôle de kɛ o contrôle tâche kɛ o dun de kun ye nafaba ye o kun ye section de compte n'o ye cour suprême ye ale kun bɛ sɛbɛnfura ci parti bɛɛ ma subvention tɛ se ka verser yabara salon min dir'i ma f'i k'o dantigɛli kɛ i ye wari in kɛ min ye i ye sigikafɔ minnu kɛ i k'i rapport dilan k'a bila ka taa section de compte la section de compte b'o bila ka taa gouvernement effectivement a ye 2 milliards mun di a ye 800 millions mun di a ye 4 millions mun di a donna nin de fɛ a donna nin de fɛ effectivement a kɛra fasodenw ka laɲini mais an y'a k'a fɔ parti président b'a ta de k'a dun n'o kɛra parti tɔndenw min tila ka to boliboli la ale nɔfɛ nafa jumɛn b'o la donc ni fɛn min bɛ yen ale dɔrɔn ka denbaya ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kalama olu dɔrɔn de b'a kalama donc an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye financement public ni financement des partis politiques ye a nafa ka dɔgɔ par exemple parti tɛ a dun a da fɛ a kelen bɛ i n'a fɔ parti yɛrɛ président de b'a ta k'a k'u mago ye donc yan'a ka s'o ma tiɲɛ yɛrɛ la a ka tigɛ siɲɛ kelen bɛɛ k'a essayer ni parti ka cotisation ye min ye a bɛ 100 ni 50 bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka parti la ɲɛnama an k'an jija o fɛ. D'accord. Boumabel, merci beaucoup. Ika jabi nguna e o temele nga bo me boli ka do yɔrɔ dɔ fɛnɛ no o y'anw yɛrɛ kunnafoni la o m'anw yɛrɛ kunna no de ye presse ko k'u ka presse les réseaux sociaux ko ka régulariser yali ka régulariser n t'a dɔn u bɛ fɛ ka min fɔ a la komi u ka fɛn in walawala u y'a fɔ dɔrɔn ka bakuruba la ka tɛmɛ n t'a dɔn n'i bɛ se ka dɔ walawala ko kan. Régulariser tɛ dɔ wɛrɛ ye page fɛn fɛn bɛ yen ale ni médias sociaux fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ka lakodɔn k'a bɛɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ n'i b'a dayɛlɛ désormais t'i sigi tugun forfait binana k'i ka page créer ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka wuli o kumana ka kuma dɔ fɔ mun bɛ se ka abonné 1000 1500 las'i ma nin sira fɛ parce que an b'a ye k'a fɔ dɔw ka page yɛrɛ jama ka ca nin dɔrɔn de la alors que nafaba de b'u la u bɛ se k'u sen don jamana jɔli baara la u bɛ se k'u sen parce que hadamaden man'i lajɛ ka tɛmɛ mɔgɔ 1000 2000 ka 4000 kan a kɛra sɛbɛko ye quoi donc a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen u ka se ka lakodɔn n'u lakodɔnna hali formation bɛ tila ka ɲini ka d'u ma formation bɛna ɲini ka di pagew ma n'i bɛ pagew créer n'a ka pagew lakodɔn ni audience b'i ka pagew la formation bɛ ɲini ka d'i ma k'i da don ko caman na an kana Facebook kɛ dɔrɔn barisabula tubabuw bɛ ka fɛrɛ an ma o de la n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ la bi bi in na parmi les 2 millions et quelques comptes les 3 millions et quelques comptes Facebook mun créelen don dɔw ko 2 millions bon sɔsɔli b'a la dɔɔni n tɛ n da don o la mais i b'a ye k'a fɔ plus de 500 000 comptes faamaw kelen bɛ ka min créer mun kelen bɛ ka créer i b'a ye k'a fɔ service secrets fɛ n'u bɛ ka anw espionner donc an ka page caman de kelen don Mali la min kelen bɛ ka u bɛ kunnafoni kuntanw bila hali ni ye an ka sɔrɔsiw ka saya lajɛ page minnu b'a bila nin c'est des pages c'est des pages fictives page fictive minnu fana don fana i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka faransiw ka page kelenw de don irisiw ka page kelenw de don force impérialiste ka page kelenw de don u b'a créer olu bɛ fɛn bila kan an b'a partager an yɛrɛ bolo k'an kunnafonilen don k'a sɔrɔ an kunnafonilen tɛ an bɛ ka wolo kumaw de ta n'o tɛ an ka sɔrɔsiw bɛ sa yɔrɔ min na ou bien an ka dugu bɛ jeni tuma min na téléphone tɛ jadisi bolo k'a ta o téléphone t'a bolo k'a ta wa min fana ka dugu fana jenina téléphone t'o fana bolo k'a ta e y'a bɔ min donc i b'a ye k'a fɔ hakilina in ti dɔwɛrɛ ye foyi ye dɔ de b'a ta k'a bila k'i mago ɲanɛ ka se ka manamanakan turubulu kɛ jamana kɔnɔna la donc fo jamana ka nin de fɛn parce que jamana yɛrɛ kɛlen bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn bɛɛ kɛra Facebook de fɛn bɛɛ kɛra Facebook de donc an ye télé ni radio an canaliser cogo min na vraiment a fana ka régulariser ten hakilina ɲumanba de don. D'accord. Oui. O kun y'anw yɛrɛ nin yɔrɔ ye an kunnafonidilaw o fana tɛmɛlen ka bɔ yen Boumabel an bɛ boli an b'an sɛnsɛn an bɛ se yɔrɔ dɔ la n'o de ye haute cour de justice ko laɲini fana kɛra ko o min bɛlɛnnen bɛ présidents ni ministres ɲɛli kama n'u ka kɛwale minnu ma ɲa k'o tɛ baara la ko k'o fana ko k'o jɛngɛ ka bɔ yen yali i bɛ mun sɔrɔ o fana kan. Depuis haute cour de justice créera a ka budget kan ka bɛn à peu près 2 milliards ɲɔgɔnna ma mais fo 2 milliards san kɔnɔ 2 milliards san kɔnɔ 2 milliards san kɔnɔ mais kabrala k'a dan mɔgɔw bɛ baara la ye chauffeurs bɛ yen fɛnw bɛ yen a ma deli ka siège olu bɛ mun baara kɛ sisan voilà olu sigilen don ka kungo de kɔnɔ kungo bɛ na ka taa ka sɔrɔ ma bɔ a kalama parce que i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la u yɛrɛ ma labɛn baara ninnu kɛli kama même sans la haute cour de justice là mais elle n'est pas dissoute
elle est d'actualité, mais quand il va y avoir Mouna à tracer la baraque. Alors que CNT sigilin qu'on fait CNT de comme c'est à la Nyanamaya. Parce que Ali Bialé Bion, Jijouba Nola, procureur général de la Cour suprême, Ali Killing de Fenei, Okmana, Haute Cour de justice et procureur de Fenei. Mais Mumbato, Madjem Kumba, CNT, qu'on nous sommes Mota, ou Dafa, dossier fin bien qui concerne les ministres ou les présidents. À contenter me vider, car procédure bien respectée. Et CNT mo woro wolom la président ko décréter ou be CNT président ko o notibo ou be ko décision ta ko o mo blakata kata o de cour du siège ya no wor futati ko sa na nga wor de taraka afra CNT ka budget ka CNT ka budget na biso ke ne ma fli 12 milliards nyona la mais ngo autre cour de justice wor tara parce que elle n'est pas du tout fonctionnelle o ta ko faro donc yana ka soma aya supprimer chien ou be aka blakaka barake parce que mo de ga yorom ne no bargaraw talo no mo be sar ou quoi fonctionnaire ou bien ou quoi personnel ou bien plutôt ou quoi personnel ou bien moun be barakoy permanemment ou bien ils sont payés c'est des salariés donc vraiment nate baraka ka boy d'accord bu mabel o temelenga boy amambula ma semi fenama o di ko yuru ko ka yuru kele to su bela yalla we fo ko mun do fo ren yuru kele li folo yo muye faut ka section de compte de élément ka ke cour de compte ni section de compte de bisa ka haute cour de justice à remplacer par exemple la section de compte aller débé fin comptable public ou furuba bara beteme bolo fait lu beka nga sama na élément ku ka barakela ou blakata ku bara Jatou Blakata Kata section de compte là au bas fait caladje 16 milliards de ta présence là 13 milliards au ta primature là bon ne déterminé que assemblée nous ko 9 milliards au kibu et institution do 6 milliards et ainsi de suite ani furba waru beta woro muna aleni edem na énergie du Mali nous na aleni apec ça veut jamana be deme do kata yoroma ni kala ikanga 7 fois Blakata section de compte là maintenant il déterminé que section de compte ira jamaka dogo aka bara efficacité ka dogo kuma do la mo se ka sanjoli ke bi ka wordun ni vérification générale ka ma section de compte taille. Donc, allez, nous qui veut pas la section de compte droit à Kadro, c'est juste une section de la qui est au niveau de la Cour suprême. Donc, on y va la bi ou quand essayer qu'à courir chien qui qu'à personnel engagé comme rota koubla ou qu'à baraquer. Donc, on la fia kabon kosobe katemen kato section yaka. Donc où est baram il faut ne yuru qu'elle est foro qu'à section de compte elle m'a cour de compte. N'a qu'à cour de compte. What me dire et ma salo. What aurait été ma abarafé quand on a d'anteli. Il y a baram munukala. Moi là, on sait qu'à 16 milliards de présentement. Maintenant, son président avait mis utiliser 10 milliards. On est obligé qu'à budget 50 pour le labo, qu'à bilan fou de labo, qu'à Warren Belaboto na kadou. Ministère de fonctionnement là, il va qu'à Warren Bedouma ou bien jamana de projet bado, peut-être sur le projet mais banque à Word tout. Ils sont obligés de prendre là qu'à atelier do bouloda ou atelier nous le peut-être sur le doumina Warren à Kachane atelier B. Frais de ressources t'as fait 23 millions. Oui, il t'a roubé Warren il est d'un trop bien quoi. Donc furuba hakebe bok na ko foro ko ni budget be beni mandron ja ko ya lo be ko sugu be ka fu ka dun donc o de ko jugu jamana ko na foro ko budget ngata ni yoro la abe sege de tiero nyina ni ndiri e ma san wala te dima abara e mi nga salon tala fi ko nyafo a do la parce que gouvernement ba ressaisi a am milliard mo wannan de din no ma o kacha am sina milliard tan sing duma milliard woro mbala ko obla kata kalan srafe il se kramo ko we feno demande ka ube kalan so gela do be abse ko dafa il faut que gouvernement a vie à fonctionnement beka donc o yuru keleli folo a nafa folo flana e muye yuru keleli ka mo obla kata kasola de yuru keleli folo ka armade mbala kana wardi tout ka balagana wardi dun yana ka se kasuma o folo e muye akanga damine critique la mo de la fono justice de la fono kaye ka fo justice konna la femi service de renseignement kanga bla service secret de kanga bla ka damine anga horonya ni dambe be mamu ne bulu anga furuba akebe mamu ne bulu ulu ka ke mala diri ulu ka ke mo yemuti ruru ke folo no kera amebola amna finintigu fanfe ni anga recrutement ta ka jati mine ibne ka fo ruru de ka chala le ni fo diplôme ulu ka chala kosobe ni ndi ni balma de ni parti lycée fo renseignement ne kata service secret fait ka nunu beta ka da nunu debe jamana re fi parce que ni mo ta ruru sera fait afane be baraka ni ruru di ni mɔgɔ min ta misali la finitigiya la k'a fɔ ko o taara ni yurugu sira ye o fana b'a dɔgɔnin ta o fana b'a muso dɔgɔnin ta o fana bɛ sababu ye hali n'a ka mɔgɔ min bɛ yen chaque fois ale bɛ réseau de activer a ka mɔgɔ bɛ se ka taa cogo min na n'i ye mɔgɔ min ta collectivité la ni yurugu sira ye donc o fana bɛ baara sugu bɛɛ kɛ n'ale muso bɛ yen n'ale den bɛ yen ale b'o réseau kelen de activer a ka mɔgɔw fana ta tugun ni yurugu bɔra yurugu bɛna fo douane kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ wari dɔw bɛ yen olu bɛ dun wari min bɛ dun jamana kɔnɔ n'o don faso yɛrɛ kɛso kɔnɔ san o san a bɛ bɛn miliyari 250 de ma wari minnu ta yɔrɔ tɛ dɔn foyi jateminɛ ni wari ninnu b'an nafa kojugu n'an bɔra la ka na fɛn min an ka sirabaga mɔgɔw la ka taa bila fɛn min ye polisiw ni gendarmew ni eaux et forêts la u bɛ fɛn o fɛn kɛ
k'a f'u ɲɛna fɛn o fɛn n'u y'a kɛ ni reçu ma k'a la i b'a bi kɔnɔ i bɛ se ka bɔ finitigiya la kama c'est fo gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ de la nin baara ninnu na c'est vrai an n'an taga bi bi in na n bɛ misali d'i ma an ka taa tribunal la k'an taa casier ninnu dilan ale ni chefferie nationalité ninnu dilan mais reçu t'o la o ça c'est pas normal e ta 150 sara ten reçu kelen tɛ d'i ma o ye tribunal yɛrɛ kɔnɔna ye donc n'an bɛ kɛlɛ daminɛ an k'a daminɛ tribunal yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ ma ɲi bi malidenw bɛ ka kule ni fɛn min ye o ye yurugu bɛ ka min tiɲɛ jamana ɲɛ c'est trop n'o bɔra yen liste bɛ bɔ parti politique de la ka na fonction n'a bɛ kɛ mali politicien parti politique de bɛ liste bila ka na a tigi na ka kan o a tigi na ma kan o lanjuratɔ don o banabagatɔ don o kuma t'a la c'est raison pour laquelle ni formation daminɛna i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ sa formation na dɔw bɛ bɔ ka bin formation na barisabula maa min y'u tɔgɔ bila ka na olu yɛrɛ de ye faamaw ye a bɛ fɔ ko n'o nin ka liste tɛ contrôler kasa de ka liste don donc n'an ye nin bɛɛ jateminɛ nin bɛ bɔ an yɛrɛ ka so kɔnɔ nin tɛ gouvernement nɔ ye dɛ nin y'an yɛrɛw de nɔ ye ni concours sera anw de bɛ wuli ka nafolo ta ka na donc anw wo an bɛ taa nafolo di mɔgɔ minnu ma o bɛɛ ka ɲangi cogo kelen na e tɛ se ka polisi ta ko ka taa jogojugu kɛlɛ o yɛrɛ tacogo ma ɲa i tɛ se ka sɔrɔsi ta k'a ka taa jamana lakana o yɛrɛ tacogo ma ɲa i tɛ se ka inspecteur de finance ta ko ka taa jamana sɔrɔ boson k'o lajɛ o yɛrɛ tacogo ma ɲa i tɛ se ka école karamɔgɔ ta k'a ka taa denmisɛnnin kalan école karamɔgɔ min bɛ yen ni diplôme t'a bolo a ka taa ni école karamɔgɔ 5000 ye sans diplôme zéro fɔlɔ n b'a misali d'i ma mairie tun bɛ tali kɛ dugutigiw bɛ tali kɛ collectivité bɛ tali kɛ fonction publique bɛ tali kɛ bon ne jateminɛ kɛ mairie tun b'a lajɛ de nin b'an ka parti la parti denmisɛnninw ka liste bɛ na n'o nana maire b'a valider k'a bila ka taa o baden de bɛ yen ni enseignant sɔnna bi k'an ka taa contrôle la an ka taa diplôme contrôler c'est vrai enseignant bɛ ka wuli k'u ka article 39 ɲini je suis d'accord mais an ka taa lawuli kɛ enseignant yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ diplôme ko bɛ cogo di c'est pour cela bɛ mɔgɔ dɔw ye conscience kelen t'u la dans le domaine de l'enseignement denmisɛnninw tin kelen t'u la o mɔgɔ foyi t'a la école yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ sinon kun y'u da maga wɛrɛ kɔnɔna sisi kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ o caman de bɛ an fɛ yen minnu bɛ yen o yɛrɛ da bɛ faso baara la olu yɛrɛ n'a mankan fɔlɔ quoi donc an ka administration na jɛya yurugu sira fɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen papier bɛ d'u ma ka sɛbɛnfura ka yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u n'a mankan n'i ye école privé ta ka lajɛ bi commerçant ni fonctionnaire dama min kɛlen bɛ ka école privé dayɛlɛ c'est trop alors que critère de b'a la a bɛ dayɛlɛ cogo min na bɛɛ man kan école dayɛlɛ ten o kalan bɛ taa min o jamana kalan bɛ taa min jamana min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fonctionnaire de b'a f'i ɲɛna ko karisa de ye ne ta baara la olu bɛ tɛmɛ o kan wa karisa de kɛra sababu ye ne de donna baara la donc ninnu ye gɛlɛyakobaw de ye f'an ka ninnu de labaara n'an ma ninnu labaara an mago bɛ Mali min na an tɛ se k'a sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli ka yurugu kɛlɛ sira bɛɛ fɛ ka tila ka yurugu tigɛ diinɛtigiw ka sira fɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'u kɔmɔgɔw di mɔgɔw ma u ka taa voter ye n'u b'u ka mɔgɔw foli ni dɔw bɛ taa k'u ye n'u bɛ wari minɛ mɔgɔw la nin bɛɛ kan ka sanctionner donc mais yurugu sira la yurugu ye forme naani de don yurugu dɔ bɛ ka fɛn dɔ d'i ma i ni min man kan ka fɛn dɔ minɛ min man kan minɛ ka mɔgɔ bila yɔrɔ la ani min man kan bonya ni daraja min b'i la k'o kɛ ka fɛn dɔ fɛnɛ nafa sɔrɔ ka sɔrɔ i ni min man kan influence logement social joli bɛ karamɔgɔ dɔw bolo 3 mɔgɔ 1 3 a muso fɔlɔ bɛ 1 kɔnɔ 2nan bɛ 1 kɔnɔ 3nan bɛ 1 kɔnɔ a di ma mun kama alimamiya jɔyɔrɔ tɛ yan o tɛ yurugu ye o ye corruption c'est une forme de corruption donc Dawuda nin baara in yurugu ka kɛlɛ a ka kɛlɛ sansi bɛɛ fɛ an ka lafiya b'o la n'an ma nin kɛ an denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ n'an ma nin kɛ adamadenw tɛ se ka bɔ nɔgɔ la Mali yɛrɛ bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ yurugu kɛ dingɛ se ka t'o la mɛ donc a ka kɛlɛ forme bɛɛ la on est d'accord n'a ma kɛ dɔw bɛ sa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bi Mali faamaw tulo bɛ na u ka service agent de brigade de recherche mɔgɔw ka taa bi Gabriel Touré ni Ponjo la k'u taa dayɔrɔ ɲini i bɛ wari di dɔ ma n'u tɛ dayɔrɔ sɔrɔ i dɔ bɛ grève la o non u ka grève o y'u ka ko de ye Ala k'u dɛmɛ grève in na mais yan'u ka grève kɛ fana k'u sigi k'u miiri k'a dɔn ko clinique privé min b'u bolo u tɛ grève la o u tɛ taa Gabriel Touré de la sinon clinique b'u bolo u bɛ taa baara kɛ o effectivement professeur bɛ Mali la yan docteur bɛ Mali la yan u bɛna sɔgɔmada fɛ 8h 9h u bɛ patient ta o y'u talen n'i y'u wele k'i b'u sɔrɔ clinique la jamana b'i sara i bɛna heure 1 heure 2 baara kɛ yen k'a tɔ to interne bolo ka tɛmɛ ka taa o tigilamɔgɔ kelen bɛ tila ka na fɔ tun ko fɔ ale ni hakɛ dɔ kan n'o ma sɔn a bɛ baara bila mais a mɔgɔ de tɛ nin baara in na a dɔw ka clinique la consultation gansan u bɛ se ka 1 million sɔrɔ par jour a dɔw ka consultation 10 000 francs u b'a daminɛ kabini midi adamaden bɛ ka tige ta fo ka taa bila 20h la mais alors que dans le code de travail mun de fɔra n ye ko tout fonctionnaire de l'État est incompatible d'exercer toute fonction commerciale ou à but lucratif ko foroba baarakɛla o baarakɛla k'a se man ka ye yɛrɛ ye baara la mais an ka dɔgɔtɔrɔw dun médecins dun an ka professeur minnu ni jamana y'u kalan u nana ka na clinique dayɛlɛ u ka consultant gansan 6000 6000 u ka analyse prix dɔw bɛ yen 200 000 francs Assimi nana ni minɛn kura min ye Gabriel Touré ni Ponji a k'i sigi a la nin bɛ tiɲɛ sansan a tɛ minɛn tɛ si sɔrɔ parce que clinique n'a fɔra k'a ɲɔgɔn bɛ laboratoire dɔw la ɲɔgɔn bɛ clinique dɔw la n'u ma foroba ta tiɲɛ u ta bɛ marché yan
ah ni kuma ye bi de mais o tɛ marché o olu de nalen don ka na u bolo bɛ faso baara la u bolo bɛ yɛrɛ baara fɛnɛ la n'i taara olu ka yɔrɔ la siranɛ ye 12,000 ye n'i taara Gabriel Touré la siranɛ ye 6000 e ni ala cɛ 12,000 ni 6000 bɛɛ bɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma 6000 tɛ wa donc i ka taa o ka yɔrɔ la i bɛ ka fɔ fɛn min imagine Doppler n'a ɲɔgɔnnaw ye olu dɔ ye 8,000 9,000 n'i taara Gabriel Touré la peut-être 7,000 n'i ye échographe ta k'a lajɛ olu ka yɔrɔw la 2,000 ni 500 n'i taara Ponge Gabriel Touré la o ye 1,200 ni 500 ye donc o dɔgɔtɔrɔ kelenw tɛ minɛ ka ɲɛ olu ka laɲini minɛ ka tiɲɛ ni minɛ ma tiɲɛ olu ta tɛ marché jamana sigilen bɛ ka nin lajɛ donc olu ka grève à la minute jamana tintu jamako tintu la o de y'a to an ka foroba baarakɛla dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an k'an sigi fɛn min yurugu ni yurugu dɔ de ye o e bɛ na jamana de y'i don baara la jamana de y'i kalan e bɛ na jamana ka foroba baarakɛla e tɛ kɛnɛya di jamanadenw ma n'u y'i wele ko wa ko n sɔrɔ n ka clinique la donc an bɛ taa nin fɔ min et moi je suis d'accord yurugu ka kɛlɛ sira bɛɛ fɛ sira bɛɛ n'a fɔra ko école maîtrise fɛn fɛn bannen filɛ ka don kalan kɔnɔ k'u bɛna grève kɛ le 4 a ye taa lajɛ a bɛɛ bɛ taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ bɛ taa cours du privé la kelen minnu bɛ fonction publique kɔnɔna la ko ayant fait fonction comptable ni juriste minnu bɛ collectivité enseignement kɔnɔna la mais a ye grève kɛ sans u bɛ taa cabinet dɔ la ka taa baara kɛ des anciens des maîtres du cycle primaire au dɔw bɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ c'est des comptables de formation mais u bɛ ka cours di ko des anciens ayant fait fonction u mɔgɔ foyi tɛ grève bɛ kɛ yɔrɔ min u bɛ ka minɛ tɛ ka taa suguba kɔnɔna la ka taa commerçant dɔ ka comptabilité baaraw la kɛ u mɔgɔ foyi tɛ kalan na aw de denw bɛ to so kɔnɔ o ye kelen ye filanan ye mun ye n y'o de fɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw ye n k'a y'a ta Bamakɔ fɛ grève la Bamakɔ bɛ bɔ grève la ka tɛmɛ ka taa baara wɛrɛ kɛ e burusi kɔnɔ mɔgɔ ni tile 5 tigɛra tile 5 bɛ tigɛ e kun n'a bɔra est ce que b'a kalama ni enseignement tɛ bolominɛkala foyi tɛ e bolo ninnu m'u ka grève banbali la i b'i ta o fɛ kalo mana sa tile 5 bɛ tigɛ e kun parce que grève ni ye nombre de jours min o de bɛ retenu i ka salaire la effectivement donc dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la tile 20 sara o de bɛ d'olu ma Bamakɔ minnu bɛ yan minnu b'a fɔ an mɔgɔ t'a la dɔn ta bɔ ta a ye taa ka t'u lajɛ bɔ ta cours du privé la burusi kɔnɔ dun privé kuma tɛ yen se tɛ mɔgɔ k'i den bila ka taa école la dɛ kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma aw bɛ Bamakɔ ka grève la yan mais kuma an bɛ mun kɛ donc y'u ka kɛlɛ a ka kɛlɛ sira bɛɛ fɛ a ka kɛlɛ voilà ka kɛlɛ o kɔni ko yurugu ka kɛlɛ sira sugu bɛɛ fɛ o y'an maliyɛn den kelen bɛɛ lajɛlen hakilina ye o kɛlɛ nin kɔni yurugu ka kɛlɛ fo ka taa a ka kɛlɛ voilà aw tɛmɛlen ka bɔ yen i y'i da don kalanko yɔrɔ la an tun bɛ fɛ k'an se o yɔrɔ fɛnɛ ma u y'a jira k'a fɔ fɛnɛ dɔw fɛnɛ ko a fɔra ko ka kalan Mali kalan yɛrɛ tacogo a taabolo u ka yɛlɛma don a la ko k'a lajɛ fɛnɛ an fɛ yen an bɛ fɛn minnu ma anw fɛ yen nafa la ko k'o kalan de kɛ denmisɛnninw kunna i b'a ta k'a lajɛ an ka kalanso ninnu na i bɛ tila i bɛ bɔ i tɛ se ka kɛ foyi ye seri dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ c'est à dire i b'a baara kɛ cogo min na mais an dun fɛ yen ko sɛnɛ ni bagan mara ninnu olu de yiriwalen bɛ anw fɛ yen ko mun de la an tɛ baara kɛ ni olu ye dɔw fana y'a yir'u ka kuma kɔnɔ olu ko n'a fɔra ko ka kalanko bila sen na ko a dɔ fana ko a tɛ taa n'a fɔ ko k'o appliquer yali min bɛ sɔrɔ ka fɔ ni fɛn fila ye ne bɛna min ɲɛ f'i ɲɛna gouvernement de bɛ ka mɔnɔ don ne la article 39 ko la gouvernement ka kɛ Ala kama a kana ni école maître lasigi ka kɛ Ala kama ni ma se k'a kɛ u k'an datugu Dawuda cogo di ta k'a to ne ka article 39 ko ban joona quoi k'a ban yɛrɛ ne b'a nɔgɔya sisan a ma ɲi mais a bɛ cogo di non a bɛ appliquer don loi de don mais yan'a ka appliquer fo diplôme minnu bɛ école maîtrise kɔnɔna la olu ka bɔ yen fɔlɔ les 10 000 enseignants fictifs là u ka woloma k'o bɔ a la les enseignants qui ont ceux qui dispensent les cours là avec qui n'ont pas de diplôme an k'olu bɔ a la wallahi an bɛ article 39 an bɛ se k'a sigiyɔrɔma 2 appliquer école maîtrise man ca koyi an b'a fɔ ma ko ils sont 65 000 enseignants de collectivités u t'o bɔ n'i ye faux diplôme bɔ a la yan'an k'a fɔ k'a b'u ka hakɛ d'u ma a ye taa n'u ka sigi o kɛ an sɔnna loi de don an b'a appliquer mɔgɔ jugu minnu b'aw cɛla an k'olu bɔ yen mais vous permettez des gens qui dispensent des cours sans diplôme olu de bɛ ka taa furanin de tobilinin de daganin de mais n'i y'a fini école dɔw la est ce que i b'a kalama u bɛ taa wari minɛ denmisɛnninw na mana-mana ko gansan na EPS misi bɛ taa maillot feere EPS maîtrise o bɛ taa ka taa ko wɛ ko maillot b'ale bolo n'o ma san k'i tɛ EPS cours kɛ est ce que o bɛ se ka lakali cogo di donc an ka sɔn article 39 u k'a di ne ma ne b'a ɲɛnabɔ mais an ka sigi an ka convention dɔ kɛ faux diplômé fɛn fɛn bɛ yen qui ne mérite pas dispenser parce que diplôme tɛ mɔgɔ bolo n'a bɛ ka baara kɛ danbe t'a la a tɛ miiri a tɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ tin t'a la waliden tin t'a la en 1984 Dawuda an ka école maître de tun bɛ bɔ ka taa ka Mali école maître tun bɛ 6 mois 8 mois kɛ u tɛ sara an ka anciens de bɔra yan
kata Côte-d'Ivoire kalananya ale ni Gabon malien ancien ne kumbe kata tout la Côte-d'Ivoire école ancien primaire B école primaire B 84 88 89 a be malien di Gabon fane beti imu ka français accent sigili no togomina olu ma grève ko sarade u ma grève ko saraka dogone olu ye grève de ko ka duma akume tigedi u ye cɛw ta ka musow ta ka denw ta ka baw ta ka balimaw ta n'o ye 30 000 francs ka tugu a kun n'o ye enseignement kɔnɔ et puis n'a fɔra ko article 39 2010 ni sisan cɛ état ye min fara ninnu kun 100% de don fɛn dɔw bɛ yen an k'a ta ni hakili ye diplomatique minnu b'u fɛ yen n'a ma ɲi k'olu bɔ a la an k'a appliquer an n'an bɛ taa wari juru ta k'a appliquer mais o ka sɔn u muso n'u dɔgɔnin minnu n'u y'olu ta fo diplômé sans diplôme minnu bɛ ni syndicat y'u ta an ka taa olu ka bɔ a la fɔlɔ. D'accord. Voilà. Ok, Boumabel. J'espère qu'il y a bien famille sur la ligne. Il y a un fenela no di an lakana kon e fenga corona e santé kenya ko ida magala doni mais an be faka kuma ro feneka ku ya ida ka fo fene ko jamana mara ba munu fene bi ke tsaka na faso mara wati kono e masiki ka docteur so lakana e masiki ka docteur bla condition na e mana bana ko fo atla ke ta kata ke bla jamana ko wala ka ko ole ka wala donc fu kan yere ka docteur so nuna be na fo to tabe to komna o fene be sura ko ka o tsaka o sa e an to woni médecine te ko wartanya médecine est compétence ko de mun an tanga agent bla ta akika na nui voilà an ga damne pali dorona ke yoro pali koni be journaliste be kan se la pali furake mali koni an bi pali ordonnance wana nin keme duru ka pali analyse ke furuba do so la wak ani tifodi waklen keme duru e be malen jondo mum se ko sara wakili ani keme duru jamana be min do pali kala da feste de coup de milliards ni muso la jolendo kabiri yana ka jigin ani dereni be aka pali kala fuye mais on a ta pali be fagali mi ga abika sem soro seturu munyake voilà an ka ɲɛrɛ ɲininko la u ye min ko ka foroba dɔgɔtɔrɔsow lakana moi je suis d'accord ka lakana médecine dɔw bɛ yen compétence dɔw la olu bɛ se ka transférer mɔgɔ bɛ bɔ faransi ka taa i furakɛ Tunisie dɔgɔtɔrɔ tanya tɛ o mɔgɔ bɛ bɔ faransi ka taa Kiba mɔgɔ bɛ bɔ faransi ka taa Inde mais an ka hinɛ an ka fantanw na olu ka se k'u furakɛ nɔgɔya la an k'a daminɛ kabiri an ka CSCOM na n'a fɔra ko CSCOM dɔw bɛ yen est ce que b'a kalama n'a bɔra pali dɔrɔn test la typhoïde tɛ yen est ce que b'a dɔn infection analyse kɛyɔrɔ tɛ yen ayi ne yɛrɛ wolo so dɔ don o dɔgɔtɔrɔso ba n'o olu sa kɛnɛ kɛ cogo di adamaden nana san k'ale man kɛnɛ dawuda pali b'a la c'est vrai mais i bɛ sɔrɔ infection dɔ b'a la n'i ma infection in furakɛ à tout moment infection séquelle bɛ to yen a tigi t'i lafiya o tuma a bɛ fɛ an ka kɛ cogo di n'a fɔra ko jamana ma se ka pali test kɛyɔrɔ di a ka CSCOM bɛɛ ma santé de base ma parce que jamana dun jamana sariya ye min fɔ k'a ka furakɛli daminɛ CSCOM na ka sɔrɔ ka se santé de référence ma donc ne sɔnna nin hakilina ma bi plateau technique minnu nana Mali la Doppler nana imagerie nana radiographie nana manographie nana scanner nana ni plateau technique bɛɛ bilala yen dialyse kɛyɔrɔ renforcera on peut dire que baara b'a la ka kɛ mais mun de tora dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ a tant que dɔgɔtɔrɔw bɛ yen ko clinique b'u bolo Mali mago bɛ santé min na Mali mago bɛ médecine min na a t'a sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli parce que clinique dabɔra faama de kama yan'a ka kɔfɛtaga lajɛ dɛ a ye clinique ko kɛlɛ fɔlɔ au clinique bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ 4 millions de recettes par jour 4 millions de recettes wa i tɛ min fana dɔn il faut la clinique il faut la médecine et la pharmacie à la fois au clinique ninnu bɛ fura fana feere donc yan'an ka kuma ko mɔgɔ kana t'i furakɛ kɔfɛ mɔgɔ kana nin kɛ tan mɔgɔ kana nin kɛ tan an ka médecine ni pharmacie yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ Mali de kɔnɔ yan pharmacien bɛ mɔgɔ furakɛ fo k'a ban i tɛ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ t'i jɔ i den min kɔ la ale ka kunkolodimi fura dɔ di nin ma dɛ ale ka nin di nin ma dɛ i bɛ t'o soromisɛnnin san fo i ka mɔgɔ nɔgɔya o bana kelen bana bɛ mada o bana bila ka réciter tun ka wuli n'o bana juguyalen de bɛ se dɔgɔtɔrɔw ma bon n'a fɔra ko lajɛli minɛ ɲɛnama fana tɛ dɔgɔtɔrɔw fana bolo a y'a d'aw ɲɛkɔrɔ aw b'a kuma Bamakɔ kan dans les 703 communes de Bamako et du Mali il y a plus de 300 communes dans lesquelles où il y a manque de médecins mais a bɛ se ka mun de f'o la ne bolo an bɛ santé an bɛ des services sociaux de base an b'o lasurunya jamanadenw na fɔlɔ n'aw lasurunya jamanadenw na tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ sanfɛmɔgɔw kana bɔ u musow kana bɔ u denw kana bɔ Mali bɛ 900 et quelques millions de don kɔfɛ furakɛli la 900 et quelques millions san o san faama minnu t'u furakɛ aux frais de l'État minnu t'u furakɛ aux frais de l'État a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso réhabilité wa a tɛ se ka santé de référence équipé wa a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kura jɔ Mali ye san o san wa 1 milliard tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kura jɔ san o san wa
Donc o de y'a to Assimi et hôpital militaire jɔ. Moi je suis très content parce que fɔlɔ n'an ka sɔrɔsiw kun banna guerre kɛyɔrɔ u kun bɛ cɛ ka taa civil dɔgɔtɔrɔsow de la n'o kɛra ni mɔgɔ min y'a burankɛ dalen ou bien a cɛ somɔgɔ dalen u bɛ weleli kɛ Ala u y'an ka sɔrɔsiw attaqué donc panique yɛrɛ kun bɛ créer terrain kan mais sisan a ye dɔgɔtɔrɔso mun jɔ ultramoderne de don 4e génération i t'i miiri foyi ma Ala yɛrɛ ta kɔfɛ fo n'a kɛra saya fura ye min t'a kɔnɔ donc ni nin de baara ye n'a fɔra ko sɔrɔsikɛ sen tigɛra sɔrɔsikɛ bolo tigɛra jeli bɛ la ka suru o bɛ taa kuwa kɛ civil ka banatɔ kɛyɔrɔ téléphone bɛ ta weleli bɛ kɛ o lahala bɛɛ bɛ di a somɔgɔw bɛ paniquer sɔrɔsi minnu bɛ terrain kan olu bɛ paniquer u yɔrɔ dɔ attaqué sɔrɔsi dɔw nana dɔgɔtɔrɔso la sisan k'anw to yan sisan donc mɔgɔw bɛ weleli kɛ n'a fɔra ko Mali sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min na ko bi ko hôpital militaire tun tɛ ultramoderne 4e génération donc olu bɛɛ b'a la ka jɔ santé dan tɛ an civil dɔrɔn ye même santé animal bɛ yen bigan dɔgɔtɔrɔw donc hakilina bɛ ka taa nin bɛɛ la 3 millions de doses de vaccin o taara di biganw ma kɔsa in na o tɛ baara ɲuman dɔ ye o tɛ baara ɲumanba dɔ ye kɔsa in na Assimi bɔra ka unité psychiatrice jɔ mais nafa min b'o la n b'o nafa fɛnɛ f'i ɲɛna o bɛɛ bɛ santé de kɔnɔna la o i bɛ ka santé min fɔ b'o kɔnɔna de la ni sɔrɔsikɛ n'a muso wulila ko ko i cɛ bɛ poste min na k'a attaquera ou bien dɔ k'a wele k'a fɔ a ye a yɔrɔnin bɛɛ la dɔw bɛ crise piqué donc n'u ye crise piqué n'u wulila fo mɔgɔ ka sɔrɔ mun b'u hakili yira ɲɔgɔn na ni sɔrɔsikɛ bɛna taa attaque kɛ sisan n'u bɛna yɔrɔ dɔ attaquer n'u bɛna assaut lancer i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsi commandant b'a fɔ aw ye bon aw bɛna taa nin assaut min lancer a b'a bila aw kun na aw ka but ye nin de ye aw ka objectif ye nin de ye nka a bɛ kɛ sababu ye 100 o 100 da aw kana aw jigi da balo kan aw bɛ la min k'aw bila saya ɲɛ bon kuma dɔ la e bɛ don combat kɔnɔ n'o saya yɛrɛ miirina ye e donnen combat kɔnɔ n'o saya miirina ye e bɛ taa sacogo dɔw ye i bɛ taa fagacogo dɔw ye i bɛ taa i yɛrɛ fɛmɔgɔ sacogo dɔw e yɛrɛ bɛ dɔ fagacogo dɔ la min n'a bɛ se ka jouer hakili kan ni nin ɲɔgɔnna kɛra Afghanistan avec les Américains 3000 Américains a bɛɛ nana est-ce que b'a kalama avec maintenant c'est des maladies mentaux et c'est des malades mentaux u banabagatɔ de nana u fatɔlama de nana dɔw kun dalen u bolo jɔ u muso kan na u dalen donc unité psychiatrique jɔra k'olu n'u hakili yira ɲɔgɔn na n'i ye mɔgɔ parce que denmisɛnnin écrit minnu bɛ ta sisan u siɲɛ fɔlɔ ka taa théâtre d'opération na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ su dɔw ye u ja bɛ wuli fo ka olu la furakɛ k'olu la bɛrɛbɛrɛ u ka denbaya minnu fana b'u kan n'a fɔra dɔrɔn ko k'aw cɛ attaquera ou bien nin attaquera dɔw bɛ kirin donc unité psychiatrique in bɛ u ta en charge ale ni hôpital militaire ni ka kuma n'u ye k'u fata k'u hakili furakɛ mentalement k'u furakɛ kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ nin bɛɛ bɛ kɛlɛ la donc ninnu bɛɛ hakilina ɲumanw de. D'accord Boumabel merci beaucoup aw kun ye santé kɔnɔna y'aw walawala maliyɛnw nin ye kibaruya dumanw ye ka fɔ aw ɲɛna bi o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an sɛnsɛn an bɛ se dankɔrɔba yɛrɛ ma n'o de ye ka fɔ ko maliyɛndenw ko ka transition daminɛ k'a ta kalo 6 ka taa san 5 la o fɔra sigi a kɛnɛ kan bon an y'a ye o kɔfɛ tuguni an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bolila ka se CEDEAO mɔgɔw ma ale taara yira k'a fɔ ko ka transition kɛ san 5 bon dɔw y'a yira k'a fɔ an ma bɛn nin kan an y'a fɔ de k'a daminɛ kalo 6 la ka taga bila san 5 la k'olu taara san 5 fo jamanaw bɛnna san 5 kan dɔw ko ma sɔn ma dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ka daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la komi a y'aw de fɔ u bɛ intervalle kɔnɔ a b'o kɔnɔna la ko o bɛɛ y'o kɔnɔna kelen dɔw fana y'a yira fana k'a fɔ k'u ye san 5 in fɔ ko walasa tuguni pour que ni tɛrɛmɛli bɛ sɔrɔ a la u mago bɛ min na k'u ka se k'o sɔrɔ mais bakuruba la e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔ in kan. non olu ye aspect politique ye ne tɛ o contour maîtriser kosɛbɛ munna parce que mɔgɔw bɔra k'a bɛ yɛlɛma dɔ de kɛ il a besoin de temps nécessaire pour lui-même pour ka se ka yɛlɛma ninnu fana kɛ o yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ ka président to fanga la k'a ka mandat écourté jamanadenw bɛ se ka n'a ye layidu mun ta i n'a fɔ o layidu bɛ se ka kɛ 20 points donc à chaque année a bɛ évaluer n'a ma évaluer a ka lajɔ joona donc o ye nafa fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye mun ye k'an ka ressources nationaliser ninnu bɛ jateminɛ kɛ réforme de la fo ka contrat minier minnu bɛ yen fo k'olu réformer donc n'an ka ressources ma nationaliser i b'a k'a fɔ Mali ka ressources dugu wɛrɛw de bɛna bɔ n'olu y'a bɔ olu b'an bɔ n'an so u bɛ taa n'a nafa ye maliyɛn dun mago bɛ fɛn caman na u ɲɛ b'a la u ka sanu bɛ ka bɔ u ka fer bɛ ka bɔ u ka zinc bɛ ka bɔ u ka manganèse bɛ ka bɔ u ka fɛn caman bɛ ka bɔ u yɛrɛ ɲɛ b'a la nafa bɛ ka taa dugu wɛrɛ de kan donc il se peut que minnu bolo bɛ fanga la u ka laɲini ye nin peut-être aspect politique don ne t'a maîtriser kosɛbɛ mais kuma min fɔra mɔgɔw kana yɛlɛma a fɔra de ko kalo 6 ka taa bila san 5 la a ma fɔ ko san 5 kalo 6 ka taa bila san 5 la donc kalo 6 ka taa bila san 5 la donc tɛrɛmɛli de don u bɛ sigi u bɛ kuma a se ka bɛ to kalo 6 la i n'a fɔ fana a ka d'olu ye u bɛ se ka bakuru mun kɛ o bɛ daminɛ u bɛ se ka bakuru bɛɛ kɛ kalo san 5 kɔnɔ ou bien u bɛ se ka dɔɔnin k'a la san 4 kɔnɔ u bɛ dɔɔnin k'a la san 3 kɔnɔ ou bien priorité ye min ye u bɛ se k'o kɛ kalo 6 kɔnɔna la pour moi kuma fɔra tan de mais ni malidenw ma sabali ka
mom be kuma atigi mana goye tugo tugo kana kuma la tayro do la minto yi quoi tiga men nga ñona jamana ngona na fa foita la quoi an ni nunu santange o be boy ndondo c'est pour ça ngo politicien be kanga transition de ma ka banjuna na bana jona de be fanga yinu politique et des partis créés jamana marali kama donc ka jamana ñagami ka kuma baw fo ka kuma wala mununu ika nafatala a nafatika fere beke ibse ka fere ka bo transition sa to te sera sura bada na ti ko ni ngela bala ika de meni israël je pense qu'il va de meni au israël et mu me fanga yini ibta élection na o yo bané donc ka fo ko 100 ma fo a fo ko kalo woro ka tabla 100 la o kalo woro ka tabla 100 la o yo sura ka solo ka dati do bo na kra kefen ou élection comme fo be damine élection constitutionnelle be ke fémien 2023 décembre juin 2025 2024 il va faire faire élection territoriale au Lubeke katabla okmana février je crois que mai 2025 élection législative beke okmana katabla janvier 2026 il va faire kalafili to beke woko na saraka ke uluba ko konna maintenant ma saraka ke na obenaminga ubo programme tui amana beminga ubo programme réduit ka be konna moi je pense que c'est raisonnable anga to nyongo la mais kata fo gogo sanduru abka sanduru ta mais kalo woro fana take we what if la defo ko kalo woro ka tabla sanduru la donc yani ka sanduru ta no e maximum e be minimum fene ta be barakenu donc an bon nous aspect politique nous kono parce que atuna non famille la fo ka dien quoi ah d'accord comme ira ba no to mina o kuma infole sedo nyana go sedo ye buljo gri ku bi na ga damana kono ko ka beli 9 mois ni ma filo be dimanche na tama yali u kan nali e be se ka munde fo kuma nya bilala yali mu mina na beredo de ta ka dangu tunu wa mu na mu ne kensa mais e nya wala dawda ya ko ka gelene ne a fi ngo mali te sanctionné ne mali na fa fié ya fo man économie su makla ku da falen tuwa ne be kuma dominer ya u ngo ko fembe da mali ko mali ma sigini mi ko fe nye bala nga économie su munu be u da falen ka mali na fa fo doni ouais mo mali na fa fo kera yu do fala donc mali sera sanctionné ibe mali sanctionné da loi jumé c'est donc sera mali sanctionné sera si fait nya fi ati se ka ke daranti koloni filante turabu dale même ka jamana ina fa de fina mali e dugu barka ma de abeni alaw na krati jamana me minya seda ko ne eta don quoi seda dugu chama ben bi u ba fo ko alhamdulillah albarka mali tete moka mali de beta a bolo fe na bo mali o rete mi so ka dun mali ne ta de ko fa mo ma ka ka na fa yini fen jama be adaka gela en fait mais adama nga gela en fait en fait tout chama be olu ba fen jama so donc c'est d'autres mali fonction ni mo men dalo na débat la o kana ya en aucun cas statut côté acte additionnel côté statut c'est donc charte c'est comment faut itala en tra sanctionner ame ñogon ende sanction kuma matemea u ko ame sanction do ñme 31 décembre ta mu ne voilà oui khafa nga ciya do nga ciya tere jamana yin barkala kan nafa bla jamana ina an nafa mbese ko fa mo ma anya Sénégal jamana di anya dunga fa jamana di anya suko jamana di anya jega jamana di anya bunara madien kan maw kala ñoyo jamana di anya duni bata jamana transport gansan anga mobili batan ko de be bo dungo du kata duni bata ko fe kana o multiple kalola on ne be porba wala wuli on ne be jamana économie lancé kuta tere na janga an faw mine ku siri ku da bega ka du chokora ba mine abo mega kuma ni fena c'est sanction ku da ko te ñoy sala quoi nete ku da encourager ku da man je suis contre le coup d'état ay sanction ko kuma impla ni mamu be mali indicateur don à l'extérieur iti songa ko mali be sanctionné ali ni mo mi tike fla fa sa net songa fo on ni bega ko to me bo ne ka sanu me bo u ka ke kayeke ne man kuma ne bo ay nin fe fanya be franchi ba be ma franchi ka ban ako délai termina ako ko richi nana ako ligne rouge bekra anya ligne rouge be franchi o ha kra to di ça mais nya fi ka tabali kanyan wo sanction teke depuis ame kalo flala ma fi wa ngiki hakila tike jamana économie munun be anu dalo nu yerla aduma ni mo min ko ki kalane no ki économie se kana nga indicateur uta nete économie donné malika indicateur aka influence extérieur anga tangada e bolo ko ibi malien taka dugu fa dum ko to ka jamana fete ya ni mi président mi u ka ki kay ne o fiu tete moga ite ka ki lati wala o pana pe OK merci Boumawel albi amantila medo arme ka ro konnala ya me yana ngaso man ni ro do ko ya re ka kan ah ya yɛrɛ k'a fɔ ko an ka baara kɛ n'anw yɛrɛ ka kan ko jamana si tɛ développer n'a tɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka kan k'an ka fɛɛrɛ kɛ an kɔni an ka kan dɔ bɛ yen an k'o bila ba la an ka baara kɛ o ka kɛ langue officielle anw fɛ yan nɔ mais ɲɔrɔ na bɛ dɔ fɔ yan nɔ n'o ye Aziz Traoré bɛɛ b'ale ka wuli ka jɔ dɔ o kanko in na a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a hakilinata caman fɔ a kan mais bakuruba la e ye mun sɔrɔ ka fɔ o kan. tu sais que malien bɛ jɔ mɔgɔ la de k'i tɛ n'i tɛ bazɛnba don n'i tɛ mobili ba la o bɛ hakilina kɛ fu ye
Son gouvernement a subvention, gouvernement a allocation de, c'est vrai, gouvernement a fait de verser une pétini. Aziz Traoré. Parce que avec la fin de l'effort, et allez voir faut qu'on a kando bala, mais on a quand même bala. Tu sais que a ma officialisé de kafo ko bamananga est langue officielle. Sur ali nitra bar la ali sini ni be bamananga mais be juger bamananga na. Chara dun ko ga juger français là. O te tien wa. Ni tari soisi politique fait qui ta 40 glan chara ko kuma français là. O ma foi. Qui ta furuba bakelo la ko français de langue officielle. Oh mais be eta kuma bamananga ni mako nyalente ya. Donc fait mindo abe laba Aziz mi fo be laba on dema. Nantna ta kuma bobo kuma fo nyoy. Donc on va comment on a la 40 la bamananga ici 40 de semaine bamananga semaine 40 ans ici bon o dum fene flene na yo ke bi gela ba do bolo gela ba folo folo muyi akalani mo chama se ka lecture ke matière en ko kana se ka phonétique nous kala yo fo a ira fene kuma ko na la ka ira ka fo ko ko flene ko se ka sadi mun kala no déjà mun yo to kala ndo ngaba pour ya to ga no ya ulu se ka ko kala ala te dia te me kalo dur kalo sabanu ko naka ko de zani munu mena do lu ba adam ne depuis à bas âge ulu be kuma na ulu be se ay da ka fo ko kan ko de bina ko asebe de bina gela makaba ko te ka problème ba bon ni ko damina be na fa wara la kata moi je pense que quoi en dogo ke nga akina tester kalaje ne kon ba don jamana kan ki I wado aka fena parce que a folo folo ye muyi an be ta kata kalange français là mais amina mo frake bamananga ne law wala muyi la ifar donc docteur ba fi ko mumbila disi be tugo de aka kala I yaro be tugo de ni be so so be tugo de aba fo dimena bamananga te donc ale bi frake bamananga ne la na be sorom do ila abi I 20 ta kan mana aba fo tugo ka ke don non mi I jeli sra wulaje ata fo te wa donc fait mindo am ka baraka bamananga ne le civique dron anga ke officialiser dron c'est tout mais quand c'est que bena un ingénieur en électronique abina abi ka bolo fo mi abaka renfler amangana bo aketa asmangana ele mais abi ka ta fait minta bigse munta ka barakene ou ka roulement munta a to de roulement français la sono ne recrute wa ate barakene wa auto ore wa donc anga do dala dron anga mécanicien mumbe bi garagiste mumbe numa kala a se que sababu abu de mention nous te hagina nguko lokala olu be kolon déjà o compétence savoir faire bula déjà o ma kala to kala na mais we moblu wala nga kala ele nguba wala nga bamananga la kala ele bamananga la onu ko parantu be ko bamananga la français kelen tala patron ma kala parantu ma kala no bi ka moblu monter ka dima ka ville ken falen ka couchiner falen ka pla ka et frein falen ka fembe falen mais wa be barake bamananga la donc c'est fort possible anga kameli nga hakina naje abse ka andeme ko chamana oui, d'accord, merci beaucoup. Maléon, Moro qui irait photo bonne la telle là, on est développé. On est en cain. Faut en cain abla balanga barakene. Boum malo to malega boya me boulame do armée konnala. Ma fini. Donc on te male mono ka foko armée malienne ku frappe do ke bangas mara konnala. Ku yi numéro punté ko sobe. Ire communiquer do ke ka ira ka foko ye mambo an wolo vla ni chef terroriste ba mun be opération de guider tant pour chama fina sara. Yali bakuru bala be sera bulo fo armée ka monter en puissance yi suko fo nena et nterke nya fie bara e fendo e nya fie ngo mois de février katabla janvier katabla février ngo mali na guerre avant guerre commencer ya fo wallahi ya fo mafia ya fo ngigi signay ngata donde sanke ngata anjelu di ngo jeli ko déception kana ngata nga soro su deme anga don an cedi ni bi kan ga soro su deme akela damne la khaba le 26 armée nara kulubunti nara ale de ke sababu ka farabugu mine farabugu de kelme ka peru mine peru de kelme ka dogo furu mine justement de beni fait encore pétrole de be ali ni ma fratra colon sien avec pétrole dengue de kadima hein la bara de banata et dauda bibina on est Algérie ka tege di ñogoma akuma de sera donc Algérie soto robe aka soto pétrole ne son attaqué et son attaqué au société allez dire contrat balé de Mali de Tchè depuis 2005-2006 le bassin est narako à Dama eni ani sipexi au lieu italien ni suka société doye au lieu de ni totalé et recherche donc kosaina kaye ka fo ja gaw bassin bolon ko fe narata de ka bona be nara tout près là jarizum be nara peut-être ko mangane do
nara nafa jumɛn bɛ terroriste kan ka taa minɛ. C'est pour cela Algérie n'a jamais voulu. Algérie a toujours parlé avec nos autorités k'a fɔ ko janfa min bɛ ka siri an na parce que société in b'ale de bolo ale ka entreprise ka se ka société in baara kɛ. Donc u ye 60 villages de bila sous contrôle djihadiste o de y'a to i b'a ye Farabugu tɛ libéré nin y'a san kelen ni kɔ ye an ka kunnafonidila jugu dɔw b'a kɛ i b'a fɔ ko armée ka dɛsɛ kan mais u t'a stratégie dɔn. Donc irisiw ye nali min kɛ kɔsa in na sisan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma irisiw tɛ kɛlɛla anw fɛ yan dɛ. Irisiw ni France bɛ yan cogo min na irisiw bɛ yan ten de coopération de don u bɛ renseignement ni moyen logistique de di. U y'a ɲini an fɛ n'an ma bunteli kɛ ka mɔgɔ ninnu labɔ wo kɔnɔ an tɛ se ka avancer parce que anw ye position offensive de ta. Donc o la u nana fɛn min ye kulu de tun bɛ Nara armée de tun bɛ entraînement kɛ kulu in na terroristes taar'u dogo kulu in kɔrɔ mais n'an ko k'an bɛ kulu in attaquer a ka gɛlɛn parce que o de y'a to Russie coopération avantage ye mun ye plus i ka armée bɛ avancer besoin min b'i jɛ ale b'o de d'i ma. An ye kulu fɔlɔ attaquer an y'a k'a fɔ anw ka kulu fɔlɔ attaquer ni lance roquette de ye an b'an sigi an b'a bunte lance roquette fanga ka fɛgɛ mais il faut que an ka na ni minɛn dɔ de mun bɛ se ka kulu kɔnɔna yɛrɛ kɛ. Donc o minɛn de nana o de ye BM 21 BM 21 BM 21 ale bɛ taa kɛlɛkɛminɛn minnu fɛ o de ye KCAER ye camion équipé d'artillerie et armement. I bɛ camion ba minnu ye ni kanu b'a sanfɛ. 40 de nana min wo ye 40 ye a bɛ bɛn wo 40 de b'a la mais arrangé 4 arrangé kelen bɛ wo 10 a ka portée ye 40 km de 40 km a b'i to yan ka bunteli kɛ Bagineda awa a tɛ gɛrɛ n'a gɛrɛla dɔrɔn o ye dugu yɛrɛ kɛ o BM 21 min filɛ nin ye irisiw ka fabrication de don u b'ale de wele irisikan na ko Bolivia Marchanda. Ouais. Bolivia Marchanda i b'o kɔrɔ dɔn français la ko marchandise de combat bamanankan na i b'o kɔrɔ dɔn wa kɛlɛkɛminɛn irisiw ma fɛn bɔ diɲɛ na min ka ɲi n'a ye u ko Mali ma k'u ka nin minɛ ka lajɛ fɔlɔ u ka dɛmɛ fɔlɔ de ye nin mais an fɔlɔ de ye offensive lancée est-ce que b'a kalama terroristes bɔra u bolibaatɔ nana kita gosi mais u ye bali min kɛ ka kita gosi n'an kun m'u bila u ka bɔ ka bali in kan an kun t'a dɔn bali in bɛ tasuma de minɛ i ma moto minɛ yan bali in n'a cira a bɛ tasuma de minɛ ah non bon o fana n'i ma mɔgɔ labɔ i tɛ se ka bɔ Faransi kunnaw tɛ sɔn nin ma anw bolo anw kun salen de don quoi BM 21 gosili kɛ a ye obi bɔ ka bɔ fo ka kulu sonsori olu boli bɔra o y'a sɔrɔ an ka avion 2 bɛ sanfɛ drone min b'an bolo o de ye Alpha Tar ye wayi drone marque Turquie de don a kelen bɛ ka repérage ta donc u bolila ka taa dans la forêt de Soué u taara yen an taar'u nɔfɛ M111 ye n'a kɛ k'u tɔ la yen de non 60 morts sur le champ e bɛ ka 26 morts mun fɔ BM 22 don o ye kulu su de ye ayi o ye kulu su de ye o ye 60 de ye u ni boli nana o la u ye double attaque de kɛ c'est pour ça u y'an attaqué u ye 4 attaques de kɛ en une journée Kucala Ɲɛna Kita siɲɛ 2 mais nin y'a émis 4 attaques bilan ye combien 15 morts mɔgɔ tɛ waso ni saya mais fɔlɔ ko bilan kun bɛ taa jusqu'à 40-50 mais nin na et puis an ye nin attaque in fana kɛ an ye nafa jumɛn sɔrɔ a la i b'o dɔn an y'a ye k'a fɔ an ka réactivité ka suma c'est vrai an bɛ fɛ dɔrɔn n'a fɔra k'u bɛ yan dɔrɔn 15 minutes k'a sɔrɔ détachement dɔ sera o baara olu banna ka ban donc n'a fɔra ko terrorisme bɛ yan yɔrɔ ma dɔrɔn 15 minutes u tɛ se ka an t'a se ka attaque bali dɛ mais détachement dɔ bɛ na o yɔrɔnin bɛɛ la ka na baara kɛ o de y'a to nin yɔrɔ la n bɛ profiter ka gouverneur fo k'an ka gouverneur ni préfet ni sous-préfet fo olu fana ye mission min ta terrain sanfɛ o de ye ka taa kuma ni dugudenw ye il faut qu'ils participent à leur propre sécurité parce que e bɛ ɲinɛ min kɔ terroriste ka teli n'a ye bunteli kɛ dɔrɔn a bɛ boli k'i ɲagami jama cɛ la mais an ka nin bunteli kɔnɔna la an y'u ka chef damadɔ u ka forêt ɲɛmɔgɔ 2 bɛ yen an y'olu faga le chef de forêt de Samori an y'o bɔ a la donc ani forêt de Pengere an y'o fana chef fana faga u bɛ taa n'u ta dɔn forêt ninnu kɔrɔ ka ban n'o y'i t'u ye
mais drone minnu bɛ yen i bɛ bɔtɔ ale ɲɛ b'a bɛɛ la sabu n'a tilala kɛlɛ la drone m'a fɔ ko bon ko a ye minnu gɛn k'olu taara nin yɔrɔ la a bɛ t'olu fana nɔfɛ baara de banna pewu 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 donc ne t'a fɔ mɔgɔ ye ko attaque jɔra dɛ mais l'armée ka réagi suite aux attaques o de ye armée yɛrɛ ka point fort ba ye fɔlɔ armée se ka attaque bali mais ka réaction rapide kɛ c'est ça l'avantage des informations militaires donc o baaraw BM 21 an y'o nafa ye an tatɔ fɛnɛ tugun drone dɔ bɛ yen an y'o fɛnɛ n tɛn'o drone tɔgɔ f'i ye mais ale yɛrɛ fɛnɛ ka baara c'est vrai ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ assistance min b'a la a bɛ bɔ Maka yɛrɛ quoi parce que drone fɛnɛ aéronef de c'est juste maintenant c'est un aéronef qui n'a pas d'équipage c'est sans équipage donc ale yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛ in senfɛ an ye drone dɔ in fɛnɛ nafa ye o fɛnɛ b'o dafa donc Algérie o dongo fɛn min ye système de défense aérien ɲɛnama min bɛ diɲɛ kɔnɔ Algérie de kɛra dugunan ye k'a sɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko S400 S400 ale bɛ sankolo fɛn o fɛn bɛ ka na bila fo Gao Algérie kɔnɔ ka na bila fo Gao ale b'o couverture kɛ donc o bɛ o de irisiyo di Algérie ma irisili S400 o irisiyo di Algérie ma donc irisiya ka Algérie ka espace aérien o y'o di Mali ma ko n'an mago b'o la irisi bɛ tɛmɛ. u ye min tigɛ Faransi la. u ye min tigɛ Faransi la. f'a taara diɲɛ munumunu. f'a taara diɲɛ munumunu ka na. mɔgɔ b'a fɔ ko espace aérien in dira Mali ma journaliste k'a corriger a k'a dira Algérie irisi ma a ma di irisi ma a dira Mali de ma irisi bɛ se k'i mago ɲɛ a la de. donc o baara minnu n'o fana kɛra k'o ban an kan ka baara filanan minnu engagé parce que Faransi tun bɛ ka embargo de bin an kan donc n'an k'an bɛ sanni kɛ franc CFA de don n'a sera montant dɔ ma f'ale k'a garanti fo Faransi ka lettre de crédit kɛ mais an y'o de to yen sisan an ka sanu minnu bɛ yen an ka fɛn minnu bɛ yen an bɛna sanni kɛ an bɛ sanni kɛ ni warijɛ ni sanu de ye sisan c'est la raison pour laquelle irisiw ka opérateur économique bɔra yan o ye étude kɛ Mali tun bɛ cogo min na en 61 62 an bɛ ka segin o de ma ka an ka sanu bɔyɔrɔ kalanandi tun bɛ irisiw bolo fɔlɔ-fɔlɔ Mali kun équipelen don o ye Modibo Keyita fɛ ani Musa Tarawele fɛ a gindo kun ye nin dɔrɔn de secret tɛ mɔgɔw kan na mais secret foyi tɛ sanu bɔyɔrɔ filɛ nin a ye sanu bɔ n'a ye sanu kilo 10 bɔ kilo 5 bɛ bɛn kɛlɛkɛminɛ ma a y'o d'a ma aw yɛrɛ ka kilo 5 ta le Mali avait 22 avions Mali ni Burkina bɛ ɲɔgɔn attaqué ɲɔgɔn waati min na o y'a sɔrɔ Mali avait un MiG 16 MiG 21 85 chars o de tun bɛ yen a jɔlen missile sol-sol missile sol-air o tun bɛ Mali bolo ça c'est des armements russes bon des armements soviétiques o y'a sɔrɔ URSS de tun bɛ yen donc n'an ko k'an ta minɛn san jɛ la e tɛ Burkina bɛ gɛlɛya kunna e tɛ Cameroun ye gɛlɛya sɔrɔ e tɛ Nigeria ye gɛlɛya sɔrɔ o don quoi parce que u ko k'u bɛ taa minɛn san irisiw bolo u ka wari ma bɔli kɛ an ye minɛn minnu san olu ko fana k'u bɛ taa ɲɔgɔnna san wa ni anw ni irisiya coopération n'a avancera sisan Nigeria farala an kan o don Nigeria fana y'a ka armement attaqué marché de irisi ma irisi bɛ 19 pays de la sisan entre 2019 à nos jours il y a 19 pays africains o de bɛ marché bɛ irisi bolo donc Nigeria fana taara u ka missile sol-air ni Nigeria fana y'a commandé kɛ Cameroun fana o don Cameroun bɔra kalama ko Faransi de fana bɛ ka a ka anglophone armé a ye min ɲɔgɔn kan a bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ Cameroun fana y'a tigɛ carrément Cameroun fana ka minɛn san marché de irisi ma mais Niger ni Burkina an tɛ kuma olu fɛ n'an resera kuma min na olu fana bɛ fara an kan olu b'an sɔrɔ sira la parce que an dakan de bɛ ɲɔgɔn na quoi an dakan de bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ don min na ko bi vraiment Algérie y'a resécurisé Mali bɛ ka yɛlɛ monter en puissance donc dɔw ye marifa bila ka ban dɔw ko k'olu sen t'a la u bɛ sɔsɔliw ni fɛnw na o bɛɛ ye ko wɛrɛ de an bɛ don min na ko bi a y'aw labɛn kɛlɛ kama solution foyi tɛ nin na ni kɛlɛ tɛ donc drone sisan nɔ an ka irisiw ka opérateur économique minnu nana olu nana ka na an ka yɔrɔw lajɛ o bɛnkan o latigɛra maintenant i bɛ n ka sanu bɔ i bɛ n ka avion di yan i bɛ n ka sanu bɔ i bɛ n ka marifa di yan o de y'a to 40 Sukhoi irisiw ka usine min ko marque Sukhoi 40 MiG Sukhoi o de kan ka na avion ale ye 1000 km par heure de a ka telu ala ka telu sankolo yɛrɛ ka yeli ma ayi quoi 40 c'est pas an t'a équipé la jadisimu kama koyi an m'a équipé la mais Mali tun ye dugu de ye qui était bien équipé Mali tun tɛ équipé ka nin dugu in bɛ kɛlɛ la o Modibo Keyita y'anw kɛ ten de Musa Tarawele y'anw kɛ ten de kɔsa in de anw bɛ ka kɛ dɛ ani Faransi non an ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na parce que Assimi ye école de guerre dayɛlɛ donc ce qui veut dire que anw de bɛna école sous-régionale dayɛlɛ min ni bɛɛ bɛ n'i former anw de fɛ yen désormais n'i mago bɛ Sahel kɛlɛ la i bɛ na anw de bɛ cours d'i ma n'i mago bɛ Kuluwo kɛlɛ la
de combats montagners on ne be fin dima ni mo be combat terrestre là on ne be cour dima on ko le guerrier do parce que on de nata mali be kla kan no ya ka jafo mali be ta cour dima ko roma ko de mekelela ça be ba on fi ya anya be ka ba on bebe donc yere bina ka fo bara begala kan noya population ka coopération ko ngagele préfet nous sous-préfet yo mission lancé kaba donc alhamdoulillah dana masaku be foni keneka anga milice autodéfense ou bébé foni keneka ou ye marfa ta jamana de kama ou ni jamana bigi tigeri nyoma bara bala ka avancer. Merci beaucoup Boumabel ni kuma anga biki wara Boumabel ya wala malen dem bela jeli ay tukumna ay ira ka fo nyana anyo do fo yanga me ma wole kana plateau ka mamunu me bude do jamana ko do ba wala are ba famia de bor ni kiwara ko fe ma chamani so jalen do tukumna ne re bo do Boumabel ame foli bla yela wati nani wole kana na plateau ka me foli bla ba dima restez connectés ama ira ka fo ka tal zoni ko ta samedi finalement samedi do ko munu mana bon ko na la amno da nyoko o bien lendi wore parce que c'est do ka ngana dimanche doni na ko to gara to na ani ko Boumabel be nyoko Boumabel mo kala wala musra fo malen do nyaka kunche do ame befo ka be wolmano ka fo mo ye ala e bonne wore jigin français ga variant omicron a temena dans France ame 256 000 cas là positif ama ni malien munu be ala kula kana malien munu be ala kula kana ala ka be kisi banema malien wore fene ku tanga la be munu foro ko baroke vraiment dawda ka befo ka bamana poneti abonné ali ni mama sogolen bana mali kono mali ko ka befo ka fo yara biama anga da jamana ina kelebe gelea fefe ka gele iki banga de ka jamana nyamoko la c'est vrai que dama nyamoko mana fi maki ga to ko galonga na bana be nyogon jalaki jamana be gelea kono wakati no te critique kuma quoi o to nyogon jalaki kuma jamana in kanga demedi ça veut ito ke asimi kama ito ke shogol kama ito ke mogoshi kama ibo ke iyere kama donc vraiment me malien befu andona munu ngashila kwa ya fama ala kama kuma de do ame fen fo a cité tie absaka ke olu be do en fenete mi do ou bien on desra do folla olu fene bodo ka befu ko be wol mando. OK, merci beaucoup Boumabel malien do ame foli fo akelingili bela jele ka bo en fa aussi woro nit ñew dingena balmake dawda kita bamana ko sans flala assalamu alaikum akamba ñogona wore